बाटरे तू तो बाटरे तू किए मो फोन छोड़िया मु मो फोन छाड़ साला छड़ाई ओ हाँ तो ना कोठी तमे हाँ धन तुम जो लोकेशन कहते लोकेशन में अच्छी पहुँची वर्षा आउची अरे यार मु भी वर्षा रे ठिया आइची तमे आस हाँ हाँ मुझे अपेक्षा करछि जिते बड़ा मुझे अपेक्षा करी तुम बिना मु अधूरा पूरा आस धन मो स्वीट डार्लिंग आसी पहुँच डार्लिंग आई लव यू संग ए संग रह टिके मो सुनु मो कथा टिके रह टिके मो कथा तू शुणिबु ना मते खाली कथा होची लाइन शुणिबु ना हो ना ना मते अरे खाली मुझे कथा होची शुणुनु मो कथा शुणुनु कोन हेची मोर अरे परे कथा भी तू जा काई कोन एमिति मोठु तोर फोन टा बेसी फोन काय धरलु मु फोन धरि फोन काय फोन म धरिया मो अधिकार फोन ऑर्डर कोन धरि मो फोन दे एई फोन पई तोर कौन मन में अभी जाओ तोरा वाला हम मोबाइल पाऊ नहीं है मैंने मो एते तार फोन ट्राई करानी मैंने भी देखा जाए कोन करे इरे हेट बाबू भाई भाई बसछ हाँ हाँ कोन इकुडिया बसछ कुआड़े आइथिलु इकुडिया कोन बसछ आइथिलु कुआड़े आस्तेली तमरी बा कोठी और कौन कह भाई कोडा वाला भाई कोआड़े जाइथिबो ठीक ना 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 तमे मिछ कथा कहउछ भाई बा तम संगे आस्तला ना ना मो सारा सिनी नाइ 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 तमे मिछ कथा कहउछ भाई कोडा वाला भाई के बदे कोन लुचि पड़छि मते देखि गिरी आ खोजुनु मते लुचि पड़छि कोन देखि गिरी भाई भाई कोडा बोलू मुबे सतो कथा भाई नाही बा बो कौन कहू कहू भाई आस्तली तम संगे ना कौन कहूनु आ गोटे काम थिला बा तम बागे कौन कहूनु भाई मते कोन मागुतला तम बागे पैसा किछि पैसा मते मागुतला पैसा किए मागुथिला भाई मते मागुतला तते मागुथिला हां तू मते गोटा काई कहूछु आ कोन आ तमु कहबी ना काउ कहबी तोर कौन दरकार अछि मते कह ना भाई कथा सुनलानी तमर प्रॉब्लम कोन रहउछि काई मना करछ भाई तार अलगा दुनिया देखिलानी मु मोर अलगा देखिबी तोर असुविधा अछि कौन कहूनु इमिति कोन कथा करछ कोन हेछि कहू ना ना देख भाई तू मते भाई डाकिलु हाँ। भाई बोली मानिली हां तोर कौन दरकार मते कह हां कोन माने इमिति काई हला भाई तार अलगा दुनिया देखिलानी सेठी हम कौन करे पारी कोन हेछि कोन परिस्थिति कोन किछि नाही तोर दरकार अछि तू मते माग भाई विषय मते कहबुनी ना बा मोर किछ दरकार नै मु भाई मते मागुतला भाई बिले विषय मु उठा कहली मोर साथ कथा अरे मु तमु कहली कोन भाई माने भाई मते मागिला बिले मु तमु कहली सेति भाई तो भाई की पचारी बुझितलु कि भाई की मु भाई के आज दिन मते पाउनी पाउन गला कोड खोजुल नै मते से मो कहला गति जमा आसिनी मते फोन कला जे मु अछि भाई संगे से मो गति की आसी नाही से ता बाटरे मो बाटरे मु एका अछि मते एकाले तोर कोन असुविधा अछि मते कह तू भाई कथा कहना भाई अलगाडू गलानी सी मते डायरेक्ट फोन करिकरी कहिला जे कि पप्पू मोर किछि पैसा दरकार अछि मु ताको फोन करली ना डायरेक्ट मना करली मु कहली नाही भाई मो बागर हेई परिबो नाही मु कहली हौ रहिता मु किछि कोनोसी जागा रे अरेंजमेंट करूची मु देबी भाई जन न जानिबो नाही एमिति प्रॉब्लम कोनटा हेइछि मते कहि परिबो तो मु देबी भाई जन न जानिबे ना 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 कोन ओडे हेइछि ओडे प्रॉब्लम ना। बहुत बड़ कारण ओडे हेइछि तते मु देबी किछि ओडे कारण हेइछि नबार अछि नबु न ला कोड देखिबु कारण भाई कथा कहूछ माने कारण भाई रे मोर सांग थिलु ने वर्तमान से अलगा जगह देखिलानी अलगा जागाटा मते कोन खोली कि सेटा मु खोली कहि परिबिनी खोली कि कहिले सिना सेटा किछि जानि कहि परिबिनी तो भाई पई मागुछु तते मु देनी ना तमे ओडे कथाटा लुचौछ मो आगरे दरकार अछि नबु नल नै मोर भाई सानो विषय भाई भाई संग भाई कथार मोसा लड़ ना मोर सानो भाईटा ना नाही भाई रो मोर कोन आमे जानिछु तू चुपैबो तोर पैसा दरकार अछि ने दउछु ना 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 तमे आको सत कथा कहि साला पर मु पैसा धरिबी ने तमे सत कथा कहि साला पर मु पैसा धरिबी
ତମେ ସତ କଥା କହି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଇସା ଧରିବି ବା କହିଲି। ତୁ ନେ ପଇସା ନାଇଁ ମ। ଆଉ କିଛି ସତ ବୁଝ ନା, କିଛି ନା, ନା, ସତ ନା, 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 ମିଛ ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ, ନାହିଁ ନାଇଁ। ଆମର। ଭାଇ କୋଉ ବାଟରେ ସତ ମିଛ ଯାଉଛି, କିଛି ନାହିଁ ଆମର। ଭାଇ କୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଛି କଣ କରୁଛି ମତେ ସେଟା ଖୋଲା ଖୋଲି କହିବ, ନ କହିଲେ ମୁଁ ଧରିବିନି। ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲା ବେ, କଣ ବୁବାଇ ପାଖକୁ ଗଲି କିଛି କାହିଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଭାଇ ମତେ ମନା କଲା, କହିଲା ନାଇଁ ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ। କଣ କରିବେ, ମୁଁ କୋଉ ଆଡେ ଖୋଜିବି ଭାଇ କି, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲା। କୁଆଡେ ଗଲା ଦେଖିବା, ଏଇ ବାଟରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଏଇ ବାଟରେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିବ। ଆରେ ହେ ଏଇଠି ବା ବଇଛି ଏଇଠି। ଆରେ ଏଇଠି କଣ ଭାଇ ବସିଛି? ଆରେ ଭାଇ ଏଠି କଣ ବସିଛୁ? କଣ ହେଇଛି କଣ? ତୁ ବା ମତେ କହିଲୁ ବୁବାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଛୁ ବୋଲିକିରି। ମୋ ମନ ହେଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏପଟେ। ତୁ କାହିଁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ? ସିଏ ମତେ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ତୁ କଣ କହୁଛୁ, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ପଳେଇ ଆଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ମତେ କହିଲା କଣ ନା ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନି। ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଯାଇନି। କଣ ଯାଇନୁ? ନା ମୁଁ ଯାଇନି। କାଇଁ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ମୋ ଆଗରେ? ଯାଇଥିଲି ଯେ ଦି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଝଗଡା କଣ ଝଗଡା କଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଝଗଡା ଝଗଡାଟା କଣ ପାଇଁ ହେଲା ମତେ କହିଲା ତ? ଝଗଡାଟା କଣ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ତତେ କୁହାଯିବ। କାଇଁ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା? ତୁ ମତେ ଏବେ କହ, ଏବେ ନହେଲେ ମତେ କହିବ। ଫୋନରେ, ମୁଁ ଫୋନରେ କଲରେ କଥା ହେଇଯିବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କଥା ହବୁ? ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁବାଇ କଥା ହବ। କଥା ହବ ତ? ହଁ ଆଉ କଥା ହବା ଆଉ। କଥା ହବା। କେତେବେଳେ କଥା ହବୁ? ସନ୍ଧ୍ୟା କଣ ତମ ଭିତରେ ହେଇଛି କଣ ମତେ କହ। ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ଭୁଲ ଝଗଡା ବୁଝାମଣା ହେଇଯାଇଛି। କଣ ପାଇଁ? ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କେମିତି ହେଲା? କେବଳ ଫୋନ ପାଇଁ। କଣ ଫୋନ ପାଇଁ ତମେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ତମେ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛ ବେ? ସିଏ ତା ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା, ମୁଁ ମୋ ଦୁନିଆ ଏଥର ଦେଖିବି। କଣ ତମ ଦୁନିଆ ତା ଦୁନିଆ କଣ ମୁଁ କାଇଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି। ଦି ଜଣ ଯାକ ଦି ଜଣଙ୍କର ଦୁନିଆର ସାଙ୍ଗ ଅଲଗା। ହେଇକିରି ଯିବ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ତମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହସ ସାଙ୍ଗ ଖୁସି ଆଜି ମଜା ମସ୍ତି। ଆଜିଠୁ ବା ସାଙ୍ଗ କଟିଗଲା। କଣ ଆଉ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଯୋଗୁରୁ ଯିଏ ମୋ କଲର ଧରି ମତେ ପେଲି ପାଇଲା, ସେ କି ସାଙ୍ଗ ମୋର? ଚାଇଲୁ ଚାଲ ଆ ବୁବାଇ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବା। ଆ ବସ ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି ବସ। ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା, ମୁଁ ବୁବାଇକି ଫୋନ କରୁଛି। ବୁବାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ଲଗା। ହ୍ୟାଲୋ ବୁବାଇ, କୋଉଠି ଅଛ? ଘରେ? ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ ପଠଉଛି, ସେ ଲୋକେସନରେ ଆସି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ମ। ତମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲ, ଅସୁବିଧାଟା ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଛି। ତମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚ। ତମେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚ, ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚ। କେତେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ? 5 ମିନିଟ୍ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରି, ତମେ ଆସି ପହଞ୍ଚ, ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚ। ହଉ ରଖୁଛି। ହଉ ଶୁଣୁ, ବୁବାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ପପୁ କୁଆଡେ ଗଲା? ହଁ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖେଇଥିଲା ମତେ ଲୋକେସନ। ହଁ ଠିକ ତ ଲୋକେସନ ଅଛି। ପପୁ ଗଲା କୁଆଡେ ପହଞ୍ଚ। ମୁଁ ପପୁକୁ ଫୋନ ଲଗାଏ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ପପୁ ତ ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୁଁ। ତୁ କୋଉଠି? ହଁ ଏଇଠି ବସିଛି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ବସିଛି ମୁଁ। ହଁ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛି ମୁଁ। ହଁ ଆସେ ଜଲ୍ଦି ଆ। ହଁ ଏଇଠି ଅଛି ମୁଁ। ରାଗିଛି ମୋ ଉପରେ? କଣ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛି? ନାଇଁ ଏ ସାଙ୍ଗ କାଇଁ ରାଗିଛୁ ଯା। କହିଲୁ ମୋ ଉପରେ? ତୁ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଯା, ରାଗିଛୁ? ତୁ ଯା। ତୁ ମତେ କଣ ପାଇଁ ରାଗିଛୁ କହୁନୁ ମୋ ଉପରେ? ଯା ତୋ ଦୁନିଆ ତୁ ଦେଖ, ମୋ ଦୁନିଆ ମୁଁ ଦେଖି। କଣ ତୋ ଦୁନିଆ କଣ ମୋ ଦୁନିଆ କଣ? ଦି ଜଣ ତ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ, ପୁଣି ଦି ଅଲଗା କେମିତି ହେଲା? ନା ତୋ ମନକୁ ତୋ ତୋ ଦୁନିଆ ତୁ ମନକୁ ଦେଖ, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ନା କଣ? ତୋ ଦୁନିଆ ଦେଖ। କଣ ଦୁନିଆ ମୁଁ ଦେଖିବି? ଋଣ ମୁଁ ଶୁଝିବି କିସ୍ତି ତୋର ମୋର এই তো তোর মোর এই তো তোর মোর দোস্তি এই তো তোর মোর দোস্তি এই তো তোর মোর দোস্তি তোর মোর দোস্তি